गुड मॉर्निंग तिनचुले। एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। তুলে একটা অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ পরিবেশ, আর আমরা আছি অভিরাজ হোমস্টেতে। অসাধারণ পরিবেশ, অসাধারণ আতিথেয়তা। আসুন আপনারা সবাই গরম থেকে রেহাই পেতে কিছুটা ঠান্ডা বাতাস নিয়ে যান। कर दिया दीवाना दर्द खास ने।